नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुछि बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला हमर ये छरका कार्यक्रम। आज्ञा आज टिके आपण माने सुनिबा जीवन दर्शन आत्म समीक्षा जगन्नाथ संस्कृतिर कथा। भौणी माने दिने समय आसिला मो महाप्रभु रसिक रसराज नाटुआ नटवर कृष्ण कला कन्हई शियाली लतार परा दोली खेलिବାକୁ गले। शियाली लतारे दोले खेलिला बेले जारा सबर सर मारिला। मते ए कथाटा भारी लाज लागिला कथाटा सुनिकी। जारा सबर जतबे सर मारिला कृष्ण को अंगुली रे बाजिला ना पाद रे बाजिला? अच्छा हो से जोठी बाजू तो बाजिला। रम का गोटे पाटी करतु द्रौपदी ने की कपड़ा गुरी रे सेतिकी बेले मोटे पुराण देखि नाती पुराण पाखु जाई नाती। द्रौपदी सेति बेले कपड़ा गुरी थिले कोन मते कहू ना हसी देला खाली कोन हबो बाबूले आपन मु तो जानछि आपन पक्षपात करिवे नै। ये दिने आंब काटुथिला बेले अंगुली कटिला अंगुली कटिला अंगुली कटिला आउ दक्षिण हस्तरु परा सोणी तो धरिला। मो महाप्रभु कालिया कृष्ण आज्ञा दिने आंब काटु काटु दक्षिण हातर गोटे अंगुली कटि गला। ये पाटराणी माने चतुर्पार्श्व रे बेढी थिले। तो बड़ घर झील को बड़ घर बोहू 8 जन पाटराणी कृष्णकर अंगुली रक्त झरुची कहले अरे किए कोठी अछ गोटे कपड़ा गुड़े दियो कपड़ा खंडे गुड़े दियो हाथ में रक्त झरी जाउची। अच्छा ये तो बड़ घर झील ये तो सब साड़ी पिंध दामिकिया साड़ी से को सस्ता साड़ी है जे कि चिरी पकेबो आलो हे पाट साड़ी चिरी दे कानी खनक केई चिरीले नहीं। ये 8 जन जाक पाटराणी केई खंडा लुगा देले ना बांधे मकई न बांधतु आ अकत गुरा बोई गलानी त कहला अकत बोई गलानी ये बांधुची कपड़ा आड़े आई। द्रौपदी से दिन निजर पणत कानिरु टिके चिरी देई अंगुली रे गुड़ेई देइथिले बोली कोटे वस्त्र दान करिथिले वस्त्र विभूषण बेले। तमे पढिबो ना पुराण उरा खाली मन मन कहि जाउछ केमिति तम रुटी हजम होउची हो। अरे कृष्ण जते बेले शियाली लताए दोली खेलुथिले तारा सबर सर मारिला। भागवत भागवत कोन कहिला से शरण मरण बध ये पाला गुड़ा गलानी 15 वर्ष आगुरु बोलिलानी। मु सेदिन कहिथिली बोली मते कोन कहले मु काले माइचिया पाला वाला मु काले माइचिया ये काले अंडीरी पो कोन गोड़ पकई आसुने मु माइचिया न हेलो पालार जतबे ठाणीटा मु देखौजी तमर ठाणी नाही आ मु माइचिया तम अंडीरी पो ना आउ कोन आपन को माइचिया कहिछन से कुआडे गले से ए यार अरे ए प्रफुला इसेदी बहिजी तो देखो मोड़ी तो यार कम योर पेन अति बड़ जगन्नाथ दास भागवत। हां भगवान कृष्ण को पादरे सरडा बाजिला बेले जारा सबर जानिला ए तो मृगर कर्ण नुह ये किए से कांदुची कहार रक्त झरुची ये किए से कला कानु कृष्ण डाकिले कहले अरे जारा जारा न कर मने भया ये मोजिला कर्म भया हमरा जानि मनली आज्ञा माने बाबू माने मामा माने भौणी माने पिला माने नाटुआ नटवरा कृष्ण कला कन्हई भगवान विश्व चिंतामणि विश्व परिपालक विश्व परम ब्रह्म डाकिले रे जारा तू काई मन दुख करजु एइटा मो जीवनर कर्म फल रे एमिति कहंती गायकर कहवा शैलीटा एइया आ ये चक कल अख नख जमिति तृतीय श्रेणी छुआ को द्वितीय श्रेणी छुआ को पढ़ाते सेमिति अरे एमिति कहंती आम सारे बाणी बिहार छात्र असे रेभेन्सा बाबू माने जारा न करा मने भया ये मोर जिला कर्ममय भगवान कृष्ण डाके कहले जारा रे तो प्रतिशोधटा पूर्ण कलु आ तू काई मन दुख करछु नाटुआ नटवर कला कन्हई कृष्ण शियाली लता दोली खेलुचंती पते छांद गाउछि
तमे छांद किए तमे किए कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध चिंतामणि महाप्रभु रूपटा मौली जाउछि कहना सर बाजिला ना महाप्रयाण शेष समयटा रूपटा मौली जाउछि मनीष मला बेले रूपटा विवरण देखा हुए कि प्रभु रूपटा अभिमन्यु साहित्य छांद कला कंज दले दोला से अंजन मर्कत से इंद्र नीलमणि घन कला कंज दला अंजन मर्कत इंद्र नीलमणि घन सुधानंद हालात श्रृंगार प्रेम मिलन गोपुणे यशोदा समूह मंथाल बणी गोपुणे ये कोटि सृष्टि कांति सार श्रेणी गोपुणे ये महान बल्लभ अलंकारी व्यस्त हम नहीं द्वितीय पर्याय पाला बहु संख्यार आपण मान बसंती एपर्यंत अपेक्षा करके साहू भाई आसियो बोल कि मु कृतज्ञ आपण मान पाखरे भौन टे व्यस्त हम नहीं टे आ बेसी समय 1.5 घंटा बसुना 1.5 घंटा तो पाला वाला झाड़ा बोई पड़ो बसा घरे बसा घरे बोई देवी झाड़ा आज कला कंज दला अंगन मर्कत इंद्र नीलमणि घन महाप्रभु कृष्ण का रूपटा धीरे धीरे अपना भी वर्ण हो जाउछि हे आज्ञा मु कहि पुअर भाई पाला होछि समीक्षा ये संबरासुर बध किचक बध से अमक बध जलंधर बध से बध बेल गलानी मु कहि 2024 मसीह पाला से बध गलानी समीक्षा पाला कौन शिखिच टे आगु को आस बध माने कौन ये बुझुची बोधे बध माने मरिबा अरे बध माने पालारे मरिबा सोसाइटी कौन आज्ञा पाटी करना चकला होना भोड़ी माने भगवान को रंगटा कला कंज दला अंजन मर्कत इंद्र नीलमणि घन कृष्ण का रंगटा कवि भाषा रे इंद्र नीलमणि भलिया इंद्र नीलमणि भलिया सतरे भगवान को रंगटा इंद्र नीलमणि भलिया आज्ञा ना आ गोटे छांद गाइबी उत्कल घंट जदमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र प्राचीन साहित्य नयागढ़ जिलार इटामाटी गाँव में जन्म ग्रहण करथिबा महाराणा घर पुओ मुगुरबाड़िया पद राग हूँ चोखी चोखी काले गाउथले मते भाई हस माइला से हेला नहीं ताको अधारु छाड़ देले अच्छा तुम काई गाउच तुम तो हो नहीं से स्वर गुड़ा गाउच कहीं चोखी स्वर गाइले बा तुम आखि पता डोला उड़ जीव दलित जन प्रकार Abe
କରା ହେଇଛି ନା ଜଡ଼ା ତେଲର ଆଖଡ଼ା କରୁଛୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦୀପରେ ଲାଇନ ନଥିଲା ପାଲା ଶିଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଶିଖିଲୁ ଭଉଣୀ ଲାଇନ ନଥିଲା ଦିବି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଜଡ଼ା ତେଲ ବଳିତା ଜାଳିକି ଆଖଡ଼ା କରିଛୁ କହିଲା ଗୋଟାକ ବେଳକୁ ଆଉ ପାଲା କଣ ଏତେ ମାଗଣା ପଡିଛି ବାବୁ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସନ୍ତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା କେମିତିଆ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ଭଳିଆ ନା ଦଳିତାଙ୍ଗନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିରତର ଗୋକୁଳ କୁଳା ବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନ କହିଲେ କଳା କଳାକୁ ଦଳି ଦେଲେ ଯେପରି ଗାଢ କଳା ହେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଗାଢ କଳା ହେ କଣ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଦୈନିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦିଥର ଦେଖିବାର ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ଏ ପାଲାକୁ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଗାଢ କଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଗାଢ କଳା ସତରେ ନା ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦେ ଶୁଣୁ ନରିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା କଣ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବରା ପୀତ ବସନ ବନମାଳେ प्रभु हे पीता बसन बनमारे केरी शरणमणि कुंडलमण्डित केरी चरणमणि कुंडलमण्डित ଆଉ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳ ସ୍ମିତ ଶାଳୀ ଆଉ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି ଭଗବାନଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି ବନମାଳିଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ହେଲା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଶୋକ ଗାଉଛି ରମ କାହିଁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଥିବେ ଗୋସାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ପଢନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି ଅତସୀ କୁସୁମ ଶ୍ୟାମ ପଦ୍ମାକ୍ଷ ପୀତ ବାସଞ୍ଚ ପଦମ ମାଳିନମ୍ ତଥା ଧ୍ୟାୟତ ନାସ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ଅତସୀ କୁସୁମ ଫେସି ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସେଇଆ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଫେସି ଫୁଲ ଭଳିଆ ନା କହୁଛି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କହିଲେ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରମ୍ ଧରାମ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ୍ ଧ୍ୟାୟେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀମତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣମ୍ ଭାଜନମ୍ ତତ୍ରଜାୟତେ ଟିକେ ପାଣି ଦବ ଅଳ୍ପ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଙ୍ଗଟା ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରମ୍ ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣ ନା କହିଲା ଖାସି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଶି କହିଲେ ଆକାଶର ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ମରକରି ଜଳୁଛି ଏ ଲାଇଟ୍ କି ତ ଚାହିଁ ହଉନି ଆଡେ ଅନେଇଲେ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିନା ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବ ଯା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ମୋଟେ ନୁହଁ କୋଉ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମୋର ଡେରି ବସ୍ରବଣ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ପୁରାଣ
ବନିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ କିଏ ବା ବନିବ କି ବନିବି ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି କିଏ ବା କହିବା କି ବନିବି ରାମ କାହିଁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟା ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ମୁଁ 5ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଧଳା ଗାଡେ କଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ଠିକ କୋଉଟା ନରିଆ ଶୁଣିବୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ ଛକି କେମିତିଆ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ କେମିତିକା ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କହିଲେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପା ଗାଇଲେ ଅମୃତ ଝରି ପଡିବ ଭାଗବତ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ଝରି ପଡିବ ସ୍ୱର ହବ ନାହିଁ ତମର ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କହିପାରିବ କେଉଁ କିଏ କହିବ କଲଜା ଫାଟିଯିବ ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କହିପାରିବ କେଉଁ ଜନ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କିଏ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛି ସିଏ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଆ ନା ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କହିପାରିବ କେଉଁ ଜନ କିଏ କହିବ ତାର ବର୍ଣ୍ଣଟା ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୂପଟା ସେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ରୂପଟା ଠିକ ସେଇଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ପୁରୀ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଟିକେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଶୁଣିବେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁର ଏଡେ ଏଡେ ଆଖି ଏଡେ ପେଟ ଫେରିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆସିବାଟା ମୋର ଅବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁରଟାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୋଉ ରୂପଟା ଦେଖିବାକୁ ନା ରାମ ରୂପଟା ଦେଖିବାକୁ ସେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଲେ ମୋ ଭକ୍ତଟା କାହିଁ ଫେରିଯିବ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ହଉ ବେଳ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା ଦେବି ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ବେଶରେ ଗଲେ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦଶରଥ ତନୟ ଶ୍ୟାମଳ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାଘବ ରାବଣାରି କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ବେଶରେ ପରା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରକ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ସେ ରୂପ ହେଇକି ରହିଲେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝିବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗଟା କଣ ଦେଖାହବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗଟା କଣ ଦେଖାହବ କି କଣ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ କଳା ଦେଖାହଉଛି ଧଳା ପିନ୍ଧିଲେ ଧଳା ଦେଖାହଉଛି ଦୁନିଆଟା ଆଚ୍ଛା କାଚ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ନା ଚଷମା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା କାଚ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାହିଁ ତ এইটা হচ্ছে তত্ত্ব এইটা হচ্ছে পালার দর্শন দুনিয়া রঙ বদলুছি দুনিয়া যা সেইয়া চশমা রঙরে দুনিয়া রঙটা বদলি যায় মোর কহিবার যথার্থ এইয়া যে ভগবানଙ୍କର যেতে অবতার চারি যুগরে আবশ্যকতা পড়িছি যেতেবেলে ভক্ত আহ্বান করেছি এই রূপরে মতে দেখা দিও সেই রূপরে পুরা মহাপ্রভু দেখা দেইছন্তি ডেফিনো ডেফিনেশন কহ দর্শক বন্ধু আম কার্যক্রমটি আপনার কেমিতি লাগিলা এর মতামত দিয়ন্তু লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু আজ্ঞা হ্যাঁ সবসক্রাইব করবা ভুলিবেনি রহুছি নমস্কার।